मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी के रेस्क्यू 1122 के हेडक्वार्टर। आज हम आपको बताएंगे कि रेस्क्यू 1122 किस तरह से काम करता है। जब आप 1122 पे कॉल करते हैं तो आपके ये मुहाफिज आपकी जान बचाने के लिए, आपके रेस्क्यू करने के लिए किस तरह से क्विक एक्शन दिखाते हुए आपकी मदद के लिए पहुंचते हैं। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं रेस्क्यू 1122 की एक कार जो हमें बताएंगी कि बिल आखिर जब कोई बंदा 1122 पे कॉल करता है तो किस तरह से 1122 एक्शन में आता है। जब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉल आती है हमारे कंट्रोल रूम में आती है, उसके बाद हमारे पास ऑनलाइन हमारी एप्लीकेशन है जिसमें हमारे पास हमें कॉल मौसूल होती है, कॉलर से बराह रास्त हमारी वहाँ पे कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है। हम उससे लोकेशन लेते हैं, साथ ही हम मूव कर जाते हैं। सबसे पहले हमें इमरजेंसी डिस्पैच कर दी जाती है, विद इन 7 मिनट्स हम लोग वहाँ पे रिस्पॉन्स करते हैं। आप भर में जहाँ भी 1122 है किसी भी शहर में, तो आप सिर्फ 1122 पे कॉल करेंगे और आपके पास एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है या फिर कोई भी बंदा जो कि जल गया है, आग लग गई है, कहीं धमाका हो गया, या कोई भी इंसान जिसकी जान खतरे में है, जिसकी जान जो है बचाई जा सकती है, तो 1122 पे कॉल करें। और मैं यहाँ पर आकर ये हैरानी भी आपको होगी कि रेस्क्यू 1122 सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवर, वो परिंदे, वो बेज़बान जानवर जिनको रेस्क्यू किया सकता है, जो जख्मी हालत में है, उनको भी रेस्क्यू करता है। तो बताइए मैडम, आज जब आपकी जो एम्बुलेंस आती है तो इसमें क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं जिसके जरिए से आप लोगों की जिंदगी बताते हैं। ये मैडम क्या है यहाँ पे? इमरजेंसी मेडिकल, ये इमरजेंसी है। इमरजेंसी मेडिकल। ठीक है, तो यहाँ पर जब कोई बंदा, कोई एग्जाम्पल खून में लथपथ है या कोई जल गया है, तो उसको आप किस तरह से रेस्क्यू करते हैं? हमारे पास डिफरेंट टाइप की इमरजेंसी आती है, जिसमें हमारे पास ट्रॉमा की होती है, मेडिकल की होती है, बर्न की होती है, डिफरेंट टाइप की आती है। अगर हमारे पास मेडिकल की आती है तो उसमें सबसे पहले हम उसके वाइटल मेंटेन करते हैं। ठीक हो गया। बीपी ऑपरेटर्स है, ठीक है, हम उसके वाइटल मेंटेन करते हैं, देखते हैं। उसके अलावा हमारे पास ग्लूकोमीटर है, शुगर देखने के लिए, पल्स ऑक्सीमीटर है। अगर किसी की सैचुरेशन हाई आ रही है, पेशेंट को मेंटेन करने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन का सिस्टम है। ठीक हो गया। हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा अगर हमारे पास ट्रॉमा की इमरजेंसी आती है तो हम उसको, हमारे पास ये ड्रेसिंग वगैरह है, बैंडेजेस है, इमरजेंसी बैग है जिसमें हमारे पास इंजेक्शन है। अगर पेन किलर किसी को जरूरत हो तो हम उसको पेन किलर देते हैं। ठीक हो गया। अगर फ्रैक्चर होता है तो हमारे पास सप्लिमेंट्स वगैरह बाकी चीजें सारी उसमें। यानी कि नाज़रीन, यहाँ पर हर चीज मौजूद है। मेरी आपसे ये अपील होगी कि आपके नजदीक कोई भी हादसा देखते हैं, कोई भी सानिया हो जाता है, कोई भी गैर मामूली कोई वाकया हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तो 1122 पे कॉल करें। अपने बच्चों को बताएं कि अगर कोई मुसीबत में है, किसी की जान बचानी है, तो 1122 डायल कर इन्हें जरूर मदद के लिए पुकारें। तो अब आज हम जाएंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरह से 1122 का ये पूरा सेटअप जो है वो जारी होता है। यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पर ये सर्विसेज जारी रहती हैं और कॉल सेंटर पर पूरे शहर में 1122 पे जो भी कॉल करता है पहले वो यहाँ पे आती है और इसके बाद फिर वो आगे अपना मैसेज कन्वे करती है अपनी टीम को और फिर यहाँ से टीमें जो है मदद के लिए रवाना होती है। मेरे साथ मौजूद है रेस्क्यू 1122 के ऑफिसर अवैस साहब। ये बताइएगा कि यहाँ पर पूरे शहर में आप पूरी इमरजेंसी को कंट्रोल कर रहे हैं और लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, तो क्या मुश्किलात हैं आपको यहाँ बैठे हुए? सबसे ज़्यादा जो मुश्किल आ रही है वो बच्चों की कॉल है। अच्छा, बच्चों की कॉल है। बच्चे वालिदैन अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं और बच्चे, क्योंकि पहले जो 2 डिजिट है वो बाई डिफॉल्ट ही ऑटोमेटिकली 112 डायल हो जाता है। जी जी बिल्कुल। तो वो बच्चे कॉल करते हैं, बच्चे फिर बार बार कॉल करते हैं, बार बार कॉल करते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि जो रोड पे पड़ा, जिसका एक्सीडेंट हुआ, जिसका हड्डी सर की चोट लगी, जख्म हो, वो जब इधर कॉल मिला जाएगा जहाँ पर नंबर बिजी जाएगा। तो बहुत बड़ा मसला है। जब बिजी जाएगा तो फिर उसको किसी भी इमदाद बर वक्त नहीं मिल सकेगी, ऐसे ही है, जिसकी वजह से उसकी मौत भी बात। और लोग भी कॉल करते हैं, मतलब जोक करने के लिए या मजाक करने के लिए यहाँ कॉल आती है। तो बिल्कुल काफी किस तरह की कॉल आती है? कई लोग कहते हैं कि जिस तरह के फेक कॉल्स भी आती हैं कि हमारे घर में आग लगी है। अच्छा। चूल्हे में आग लगी है। और कई दफ़ा उस तरह कॉल आती है कि जिस हम जगह पे पहुँचते हैं वहाँ पर कोई वो नहीं होता, कॉलर नहीं होता, ना कोई एक्सीडेंट होता, इस तरह की कॉल। अच्छा, मुझे बताएं कि जानवरों के रेस्क्यू करने के लिए भी यहाँ पे कॉल आती है? जी जी बिल्कुल। हम जानवरों को भी रेस्क्यू करते हैं। और तो अब तक किस तरह के केसेस जानवरों के हवाले से, क्योंकि बहुत बड़ा मसला है, जानवर बीच सड़क पे जख्मी हालत में पड़े रहते हैं, कोई रेस्क्यू करने के लिए कॉल भी नहीं करता। बिल्कुल, जानवरों की स्थिति इमदाद के साथ महकमा भी है
لیکن ہم لوگ اس ریسکیو فرسٹ ایڈ دیتے تھے. اور اکثر اوقات جو ہمیں کالز آتی ہیں, جو زیادہ تر جو 90% کالز ہیں وہ آتی ہیں کہ کسی درخت پہ پرندہ لٹکا ہوا ہے, اچھا پھنس گیا ہے, پھنس گیا دوڑ کے ساتھ یا تاروں کے ساتھ, ہم پھر اس کو وہاں سے نجات کے ساتھ کرا دیتے. بالکل. تو میرے جتنے بھی لوگ ہیں پلیز غیر ضروری کالز نہ کریں. 1122 آپ کی مدد کے لیے ہے, آپ کی فیسلٹی سہولت کے لیے ہے. اس پر تبھی کال کریں جب آپ کسی مشکل گھڑی میں ہو. تو 1122 اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں, لیکن بتائیں کہ اس کا استعمال کب کرنا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. 1122 جو جوان ہیں یہاں پہ وہ آپ کی مدد کے لیے ہمہ وقت ہر وقت 24 گھنٹے تیار ہیں. تو یقیناً ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے. ایک انسان کو بچانا تمام انسانیت کو بچانے کے برابر ہے. ایسے کئی مواقع ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں پر پلازوں میں آگ لگ جاتی ہے, مارکیٹس میں آگ لگ جاتی ہے, قابو نہیں پا پاتے ہم لوگ, مگر ریسکیو 1122 کے پاس وہ سہولیات موجود ہیں جس کے ذریعے بڑی سی بڑی آگ کو بجھایا جا سکتا ہے, اس کو قابو میں لایا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ریسکیو 1122 کے ایک جوان جو ہم بتائیں گے ہمیں کہ کس طرح سے جب بھی کسی مارکیٹ میں پلازے میں آگ لگ جاتی ہے تو اس کو کس طرح سے آپ لوگ ریکور کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم وہاں پہ فائر ایمرجنسی پہ پہنچتے ہیں تو وہاں شٹر بند ہوتے ہیں یا ایسا کچھ چیز ہوتا ہے, تو ہم وہاں پہ اپنے کٹر کی مدد سے تالے کو فوراً انسٹنٹ کاٹ لیتے ہیں اور اس شٹر کو اوپر کرنے کے بعد اس کے بعد انٹری کر کے ہم فائر بدو حسین صاحب دیکھیں یہ بہت جان پر کھیلنے والا کام ہوتا ہے. اتنی بڑی آگ لگی ہوئی ہے, آگ کے شعلے جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں جا کر انہوں نے آگ کو بچانا ہوتا ہے. نہ صرف اپنی جان بچانی ہوتی ہے بلکہ کسی کی جان بچانی ہوتی ہے اور کوشش کرنی ہوتی ہے اگر جان بچ گئی ہے تو مالی نقصان بھی کم سے کم ہو, یہ بھی کوشش ہوتی ہے آپ کی. مین ایشو آتا ہے وہاں پہ اسموک بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا سب برنے پر مٹیریل ہوتے ہیں, اگر شاپ پہ آگ لگی ہوئی تو کپڑا ہوتا ہے اور اوپر سے سیلنگ جو ہوئی ہوتی ہے وہ بھی تھرموکول اور ان چیزوں کی ہوئی ہوتی ہے. پھر اے سی وغیرہ اگر لگے ہوئے ہو تو وہ بھی برننگ مٹیریل ایک آگ کی تپش بھی ہوتی ہے, وہی تھوڑی برداشت کرنا بہت مشکل کام ہے. آگ کو کتنے گھنٹوں میں آپ سمجھتے ہیں بچایا جا سکتا ہے, کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ آگ جو ہے نا وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ آنکھوں بھی سمجھ لیں. تو اگر انسٹنٹ ہم وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو چھوٹے پیمانے پر ہے تو ہم اس کو فوراً اس کو ریموو کر لیتے ہیں. لیکن اگر آگ پھیل جائے اور انٹری کا راستہ نہ ہو, جیسے آج کل جو بلڈنگ بن رہی ہے بلڈنگ سیفٹی کوڈ کے مطابق وہ بلڈنگ نہیں, بالکل ایسے ہی بہت بڑا مسئلہ ہے شہر کا کہ بلڈنگ جو ہے وہ SOPs کے مطابق بنائی نہیں جا رہی کہ جہاں پر ایگزٹ گیٹ ہو, ایمرجنسی کا گیٹ ہو یا پھر کوئی اور سہولیات رکھی جائے کہ ایمرجنسی میں کوئی صورتحال سے نپٹا جا سکے. اگر کچھ ایسی چیزیں متعارف کرائی جاتی ہیں اور گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے اس کے لیے ہم دن رات ایک کر کے مطلب بلڈنگ سرویز کر رہے ہیں, سارا کچھ اس پروسیس میں لگے ہوئے ہیں. تو عوام کا بھی ان کی طرف سے بھی یہ ہمیں فیڈ بیک چاہیے کہ وہ اس چیز کو امپلیمنٹ کریں تاکہ ان کی اپنی بھی چیزیں بچیں اور ہماری بھی جانوں کا زیادہ ہو تاکہ ہم بھی. بہت اہم مقام ہے, بہت مبارکباد کی. اور ایک خاطر تحصیل کے مستحق ہیں آپ جیسے ہمارے جو قوم کا سرمایہ ہیں آپ لوگ, اپنی جان پر کھیل کر دوسروں کی زندگیاں بچانا اور آگ کو قابو میں لانا بہت مشکل کام ہے. اور جس طرح ریسکیو 1122 کر رہا ہے یقیناً اس کی کہیں مثال نہیں ملتی. بہت بہت شکریہ. ان شہداء کو کیسے بھول سکتے ہیں جنہوں نے اپنی جان اس ملک و قوم کے لیے قربان کر دی, اور یہ وہ محافظ ہیں ہمارے اس قوم کے, یہ وہ ہیروز ہیں جنہوں نے اپنی جان دے دی مگر کسی کی جان بچا لی. یہ ہمارے شہداء ہیں اور شہید کبھی مرا نہیں کرتے. پوری قوم کے لیے یہ ہیرو ہیں اور پوری قوم کو کی طرف سے انہیں خراج تحسین ہے جنہوں نے یقیناً اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے ملک کے قوم اور لوگوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی. اور ہر صورتحال میں یہ جتنے بھی دیکھتا ہوں بڑے ینگ لوگ ہیں جو کی تو شادیاں بھی نہ ہوئی ہوں, بہت چھوٹے چھوٹے بچے بھی کسی کے ہوں گے, تو جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کر دیا. اللہ تعالیٰ انہیں غریق کی رحمت فرمائے اور ان کی درجات بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے, آمین. آپ نے یقیناً ہمارا یہ بلاگ دیکھا ہوگا. آج ہم یہاں 1122 راولپنڈی ہیڈ کوارٹر میں آئے تھے. آج سے ولاگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ جب کوئی مشکل گھڑی میں ہو, کوئی ڈوب گیا ہے کسی نہر میں, کسی تالاب میں, کوئی بچہ اگر کسی گٹر میں گر گیا ہے یا کہیں آگ لگ گئی ہے, کسی کو کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, کسی کی سانس بحال نہیں ہو رہا, کسی کوئی جل گیا ہے, تو فوری طور پر 1122 پہ کال کریں. اور صرف انسان ہی نہیں, اگر کوئی جانور
खतरे में है, उसकी जान खतरे में है, कोई परिंदा अगर किसी दरख्त में फंस गया है, किसी डोर या किसी तार में फंस गया है, या कोई जानवर बीच राह चलते हुए अगर वो जख्मी है, तो 1122 पे कॉल कर मदद के लिए पुकारें। 1122 के रज़ाकार आपके पास आकर ना सिर्फ उस बंदे को रेस्क्यू करेंगे, बल्कि आपको उस मुसीबत से और उस खतरे से बचाएंगे। तो आज यहाँ पर आने का मकसद आपको यही बताना है कि 1122 की जानिब से यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में बाकायदा ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं कि आप किस तरह से मौके पर फर्स्ट एड लोगों को दे सकते हैं। तो आप भी अगर इस तरह की रेस्क्यू चाहते हैं तो 1122 को जरूर मदद के लिए पुकारें और अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में करवाएं। उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और मज़ीद इस तरह के व्लॉग्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पे फॉलो और इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर जरूर जुड़े रहें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी और बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।